Meche todo mi tole mi kudo zanzan. Egbe yin akosuzan gbe azan ko nkun lo pogo gbero avivo suome. We me agbo egbe ton mo ko do asu alubo do asiyo mi molo jiro kondo ko do asu pasi poteti we me maka do asu alo we me do asiya ero ekun so li me de chu ada pe me dagbede o mi kla do jiro apesi apako yo ero do jiro we ni blo dede buka tenkun bonu akwesi uve lero apatu ko yo we ni ya tenkun bo sonu mo ko ton jio ena pipa ito e kan ina me na lo kan si apako yo ero edu we vie egbe yon we be lan duro egbe si ansan gbe loko mi to e kan be lele o mi la do mi do aso si apako yo nu ko ina tin mi bodu de jina tin mi no emi lele o kigena tin mo mi la pe bla biblioto we ku mi kan zan we ku gbango mi meyin agbozuka metole o mi na do mi kumloji ko me sin pede na wa asu pasi potenti bo kan do mi me ka do asu alu mi me do asile do jiro na wa zo pepe me ku enu na zo me na do ve no asi meton alo asu meton mi me ma ka do asu alu mi me ma do asile a mi na mo lo jiro me na asu mi alu me na asin mi o mi na mo lo me ku mi ko konton do azo me o mi mo konton sin no na je mi ton jijeji mi wa akwesi apapo yo mi na do mi kumloji ro no edo nu kumi de la akwesi apapo yo gigena ti mo na gbowen mo na wa mi gon o mi ni blo dede après 10 années mo kana do komlojo la mena no kan isi apako yo ni me gege na blo dede mama accident do nu konu me gege yin toro le do egbesi anzangbe lo po mi me kan toro le ton mi na do mi komlojo le limiton le ni jijo filo ko da zo mi ton si apako bo ni no emi ga blo mi ni tun do tabe we kwi mi na zan we kwi kande ogo ewe mi na zan boda gbe na tin ni mi me kan we ro bule mi na do mi do planet yo do venus so planet mo koton edo da gbe wa no asupa si ko le bo kondo kona tin ni kiko na de we me maka do asu we ma do asia eru do jiro dagbe tinu ero egbesi ansangbero won isi apape ni mi wa apesi apape yo eru do kumlo jiro ni singidede ko me sindede oro fami to ko we ko teti alo me to ede ko we ko teti mo yin apesi apape yo eru woni blo dede bo jokodo bonu ti zan de jan mo lo jiro ma o gbedo to kana da won mi wa la me na no kan isi apape yo mi na do lo jiro we ni ma se no edo ede ro kanjile no edo ede radio bo ni azondero wi wa we ba gbedo to ko ibna be amasi kunu amasi no lenu ekunyo nuero egbesi azangbe o loko mi to e kai je mole o mi na do mi kumlo jiro azosi apapo yo mi na tun kumlo jiro mi na blu dede do azosi apapo do nu gege na tibo mi na babla blu ze kwewu be no na azo ko mesi na wa nu gege na glero azomi to me we kwe mi na zan ewe we kwe konukun enego mi me kai cancele o mi na do mi me ko do aso al mi me do asio planet no yo sole yo planet mo ko to do dagbe wa nu asupa siku e bo mi kan do nu we kumlo jiro wani tun lo jiro nu ena zo ko mesi na wa mi tenti o na ilo jiro ko do gbonu we gometon ena zo we me ma ka do aso al we ma do asia mi na do nu kumlo jiro dantan me na asume al me na asinu yo adonu mo ko ton le fun do kan ko ilo meji planet kan yo ma so planet mo ko ton eru dagbe wa nu e gbero akwesi apapo bo akwe na ti akwe jinwe bo akwe ya matredu nkun ton ana imi mo todo egbesi anzangbe mi kan do no la me na no kan si apapo we ni blo dede nu we me cancer ne e we cafe nu we ni jodo te nu we ni jodo nu ya kan sensen asi jodo do egbesi anzangbe yo ena yonwe bo kan do nu kumlo jiro azosi apapo yo erodido ero jiro eni blo dede ro azosi apapo bo ka wuli bonu fami meton e ma todo aso kele wo jo fami kodo ekun adagbe nu mewo we kwin kanazan e we 53 bi me kai kini le o bo do asu alobo do asio mi mo lo jiro fifa no asu party potenti we me ma ka do asu alobo me ma do asia mi na do nu kumlo jiro egbesi anzangbe yo azan dagbe tawon yinu me ma do asu alo me do asile e won yin sin apapo mi wa a kwesi apapo yo mi na do mi kumlo jiro erodido kumlo jiro eni lebo tepon bo ma zan akwa gbo eni so nu kumeton akwa meton sin aliji bonu de na to nu bo mo dagbe na ti eni ni eni opon mi me kai le yon le mi na do mi do planet le keke ti mo dagbe wa mi ero la mi na mo gan isi apapo bo mi na do ganjiro agbazame e ko si eni ojo mi na do mi do ni mi to le o keke na wi wa do planet yo Jupiter bro na me tadagbe yo ero tadagbe na mi ebo nu ko ina tin mi we kwe mi kan zan 49 mi me yin yonu da lo jile o mi na do mi kumlo jiro mi na modo mi de kwa su mi ton kwa mi de kwa si mi ton po gbe na tin mi kiko na tin awa jije na tin amo nu pon me alo nu vedo me ni ma support do egbesi anzangbe o lo ko mi ton e kai célibataire o mi na do mi kumlo jiro mi ni tun do jiro me de vo mi mo do wan yin si apapo yo kun so lele men mi o mi ka wa akwesi apapo yo mi na do nu kumlo jiro akwesi kanto yo na lido bo nu dagbe gege kana le kun alibona mo we do afesi apapo do nu sisa si apapo ya zo to si apapo yo
akwe kegena ba juno we do egbe si azangbe amani blo tete ko ko mesisiko do ko mesi ona suko no do egbe ikun kayo no o ni wa ajo si apako yo me na don we kumulo jiro ya makenu nu won wa ni jodo bo wuli bona zo to amo nuna pacha da zo ba jodo na do ni o ko inde buwo woni ya tite do wede o we pe akana zan we pitene go mi me kai balance le mi me nu da gan le mi na don mi kumulo jiro mi ni tuno mi na blo tete mama ko mesi na akaka bo me des jodo ko na wa super sipotenti we me maka do asu alo we me ma do asia mi na don kumulo jiro we ma do ku nu ko ton le dino egbesi azangbe o mi wa a question apako yo mi na don do planète yo mercure planète mo ko ton e na zo mo promotion na tinwe e na zo we na so we gan la zo me e na zo mo ko na tinwe we me ka so ya gan won apeja ti apeji nwe ne na me na lo gan isi apako yo mi na don kumulo jiro we ni te ko bo ndudu we a ahanu nwe a e ma nu ze kwewe ma du ze kwewo we kun ya kana zan 82 mi me roncle clé scorpion le domidene mina domi do jiro mi me odo asu alo mi me odo asio mina mo lo jiro awajije na wa mi tentino egbesi anzangbe do nu e na bleu blanc bleu plaisir no asimeton la sous meton nu me katon mi na bibloto bo kan do me ma odo asu alo ko ma odo asia mina do kun mo lo jiro me anamo alo me dia na pe egbe yo wen ma son kun le jidin mo lo jiro alo ai to e jidin yo do ai hun dagbe ni ja kun azan to me azan egbe yo me lo kuro kun ale so aliton planète kan yo Saturne planète mo koton ero dagbe wa mi e dino akwesi apako ya won mi ni blue tete nu akwesi zan mi ton do egbe nu e mi na ho van le mi ni depo bo ka tun kun lo jiro la mi na no gan isi apako yo ko me sisiyon e we mi na intiju to mi me scorpion lo po le o mi na do mi kun lo jiro ni nu ka ti kon mi yo mi ni te kun bo gboje pede e na wada gbe mi azo si apako yo mi na do mi kun lo jiro ni ndebu bo mi ja biblo gbe azo si apako yo e ma do ta me kun mo blue san ma li ta me kun e li mi ta me kun lo jiro nu e ni o de mi ka ja blo e wada gbe mi anji we kwi mi kana za 59 mi me gada tole o bodo asu alo bodo asio mi na do mi kun lo jiro dandame yo nu e na inu mla inu taji mi yo e wa won yin ko asupa si ko synthetic tí o we me maka do asu alo we me ma do asia wali so ikusa o le ni menu e o mi kla do no kun lo jiro akwesi apako yo e do di do kun lo jiro ni uve de bude alo ko de do akoto eboyin akwesi apako we ni atin kun bode de nu mo koton bo mo we de me e na so mo ana vodo aime bo kla do no kun lo jiro la me na mo kan si apako yo uve de bukun de nu e o mi wa azo si apako yo mi na do we me yin Sagittaire kun lo jiro ni ababla jo azodo ni ababla bla azodo vo ababla bi on nevo me o e do jiro we ni tamepon do egbesi azangbe go ekukale bo yin abonu ndebo aja be biblo aka na bebo dagbe na tinwe bo kana do no kunloji we pia na zan e 41 bo taragbe na tinwe ne mi me kai ye we zo gbanu le Capricorne le o mi na do mi kunloji planète yo Jupiter planète mo koton eton fifa wa super sipotenti bo kana do mi kunloji kondo pona de mi bo awajije na do gwen do mi tome we me maka do asu alo we me ma do asia mi na do no planète yo Mercure planète mo koton e na zo ba pe mede we me ma babla gosin e treno betu me akara pe me de bo kan wan me mo koton tí o mi kan do no kunloji we me Capricorne akwesi apako yo erudo jiro uvede kunde nu ni alende bo jablo akwesi apako yo ala pe bla biblioto mi aja ko ala pe bla kikoto kuro awajije po la me na o gan si apako yo ale wolu ganjiro agbazame amo mi me kuro azon le jewe azon siense le jewe erudo kan ko lo me dion mi na je mi de moji ni azo si apako mi mo lo je azon na su kodo mi kaka bo no yo yo do un supplémentaire mi na biblioto azome we kwi mi na zan 64 mi me kai 50 le mi na do mi kum lo jiro dagbede nu asupasiko fifa de menu kikodo asupasiko tentin we me makado asu alo we me mado asia mi na do nu kum lo jiro ali tuno ala pemele bo me mokoton ali pipe ele 3 janje wan iniji no yo yo do coup de foudre ala mi motodo egbesi azangwe nu we me verso bo mado asu ane verso lo ko le mi kan do mi kum lo jiro akwesi apako yo bo mi jande blogbe alo mi jabe akwedo ndeme yo edo jiro uvede ukunde mi yo mi na pe mo na yin bibloto bo kana tukun lo jiro nduru wo eniya du nduru ro game e ma jome de do khove kaka tu wa du wo ekunyono agbazameton tu o mi kan e don mi do jiro we me ko la zo wa do fide pepepe akodon me de don ja ndo azobai a don me le don ko la azobai ba o promet nwe ni ama be azomo koton a de ko ade din we ni ma jodo mama ina ve o no do so gudo we kwi akanaza wa yin we kwi afotongo mi me kai we vile mi na do mi kum lo jiro ko be sinsin po awajije po bi kwi na pele ro ko mi tongbedo egbe nu mi me odo asu al mi me odo asione mo kana tun kum lo jiro mi me maka odo asu al mi me ma odo asia
mini tu kumula jiro me komekpo na nokpo ba emana yin nu bla lidi ami kuno me mo koton de ba redo egbesi asangbe o e ka yin a person apako redo tarabetin mi tango a person apako bo mile bo jablo nde yo mi na pe bla bibloto bo susi de kuna de mi lo a person apako planète kan yo maso planète mo koton ero dagbe wa mi bo mi na lo ganjiro agbaza mi mo jami na bo lo ganjiro aime one mo kan do mi kumlo jiro ni azosi apako redo mi na mo lo jiro kan mi ton ya azogbe mi ton ya na do ko de le do mi ubo nu mo koton ena gbojo awakan mi won mi ni ten kon bodo suru we kwen mi na zan ewe we kwen ko aton kun we go yovo lo 27 on numéro 27 ewe kwa mi poisson anazambo dagbe na tinwe da mi wura bitan ndogbe ni lokolo komiton bolo fifa ma gboro toton ni kondo mi me biji ena chen mi. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!